ओम शांति 20 फेब्रुआरी 2025। बाबा कहते मीठे बच्चे वर्तमान तुमे माने निज भितरे थिबा विकार गुड़ी को दान कर दियो, तेबे ग्रहण छाड़ी जीवो एवं एही तमो प्रधान दुनिया सत प्रधान होई जीवो। आजिर प्रश्न, तुम संतान मानंकु केउ कथा प्रति आदौ वितृष्णा आसिबा उचित नुहे? उत्तर, तुम मानंकु निजर जीवन प्रति केबे भी वितृष्णा आसिबा उचित नुहे, कारण एही जन्म को हीरातुल्य जन्म बोली गायन करा जायछि। तेणु एहार जत्न मध्य नेबाकु पड़िबो। जदि सुस्थ रहिबो तेबे सिना ज्ञान शुणी पारिबो। एठारे जेते दिन बंची थिबे रोजगार मध्य हेउथिबो, ता सहित पुराणा हिसाब किताब मध्य चुक्त होई चालिथिबो। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। आज हेउछि गुरुवार। तुमे संतान माने कहब सतगुरुवार, काहीकिना सत्य जुगर स्थापनकर्ता मध्य उपस्थित अछंती। से वास्तव रे सत्य नारायणंकर कथा मध्य सुनाउछंती। नररु नारायण मध्य कराउछंती। गायन मध्य करा जाय समस्तंकर सद्गति दाता, पुणी वृक्षपति मध्य अटंती। एहा हेउछि मनुष्य सृष्टि रूपक वृक्ष, जाहाकु कल्पवृक्ष बोली कहिथांती। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष परे एहार पुणी पुनरावृत्ति होइथाए। जड़ वृक्षर मध्य पुनरावृत्ति होइथाए ना। फूल 6 मास फुटी थाए, पुणी माली माने तार चेर साइति रखी पुणी लगाई थांती, जेउथिरु फूल पुणी फुटी थाए। एबे ए कथा तो पिला माने जानुछंती जे बाबांकर जयंती मध्य अधाकल्प पर्यंत पालन करुछंती, आउ अधाकल्प पुणी भूली जाउछंती। भक्ति मार्गरे अधाकल्प पर्यंत मने पकाई थांती। बाबा पुणी केबे आसी एही फूलर बगीचा स्थापन करिबे? मनुष्य मानंकर दशा तो बहुत प्रकारर अछि ना। बृहस्पतिर दशा भी अछि। अवतरण कलार मध्य दशा रहिछि। वर्तमान समय रे भारत उपरे राहुर ग्रहण प्रवेश होइछि। चंद्रमा को भी जेबे ग्रहण लागि थाए, लोके कहिथांती जदि दान देव तेबे ग्रहण छाड़ी जीव। एबे बाबा मध्य सही कथा कहउछंती, एही 5 विकार को दान दे दियो, तेबे एही ग्रहण छाड़ी जीव। वर्तमान सारा सृष्टि उपरे ग्रहण लागि जाइछि। 5 तत्वरे मध्य ग्रहण लागि जाइछि, काहीकिना तमो प्रधान होई जाइछि। ए दुनियार प्रत्येक जिनिष नुआरू पुणी पुरुणा निश्चय होई थाए। नुआ को सतो प्रधान, पुरुणा को तमो प्रधान बोली कुहा जाए। छोट छुआ को मध्य सतो प्रधान महात्मा ठारू मध्य उच्च रूपरे गणा जाई थाए, काहीकिना तांको भितरे 5 विकार न थाए। सन्यासी माने भक्ति मध्य छोट अवस्था रे ही करिथांती। जेपरिकी रामतीर्थ कृष्णंकर भक्त थिले, पुणी जेबे बड़ होई सन्यास ग्रहण कले, तापरे पूजा पाठ समाप्त होई गला। सृष्टि रे पवित्रता मध्य दरकार। भारत प्रथमे सबुठारु पवित्र थिला, पुणी जेतेबेले देवता माने वाम मार्ग रे गले, सेतेबेले भूमिकंप आदि रे स्वर्गर समस्त सामग्री सुनार महल आदि सबु नष्ट होई गला। पुणी थरे नुआ रूपरे वर्तमान तैयारी आरंभ हेउछि। विनाश तो निश्चय होई थाए। उपद्रव सेतेबेले हुए जेतेबेले रावण राज्य आरंभ होई थाए। एही समय रे समस्ते पतित अटंती। सत्य जुगरे देवता माने राजत्व करिवे। दुनिया रे असुर एवं देवता मानंक मध्यरे जेउ युद्ध देखाइछंती, वास्तव रे सेभली किछि होई न थाए, काहीकिना देवता माने सत्य जुगरे ही थिले। सेठारे लढ़ई किपरि बा होई परिबो? संगम जुगरे देवता माने तो नथांती। तुम मानंकर नाम ही हेउछि पांडव। पांडव कौरव मानंक मध्यरे भी लढ़ई हुए नाही। एहा सबु हेउछि गप। एही सृष्टि केते बड़ वृक्ष अटे, केते असरंती पत्र रहिछि, से सबुर हिसाब केही कण बाहर करि परिबे? संगम जुगरे तो देवता माने आदौ न थांती। बाबा वर्तमान बसी आत्मा मानंकु बुझाउछंती। आत्मा ही सही कथा को शुणी कांध
ବା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଥାଏ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏହି କଥା ଉପରେ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଭଲ ବା ଖରାପର ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ ନା। ଆତ୍ମା ନିଜର କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କହୁଛି, ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମଧ୍ୟ ମୁଖ ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବୁଝାଇବି। ଆତ୍ମାକୁ ଖୁସି ହେଉଛି ବାବା ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ସବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ ନା? ତେବେ ମଧୁବନର ହିଁ ମହିମା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାବା ତ ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାବା ତ ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏଠାରେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବାର ମଜା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର କାମଧନ୍ଦା ଚାକିରି ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆତ୍ମାମାନେ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ନିଜେ ଧାରଣ କରି ଯାଇ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କିପରି କରିବେ? ଯୋଗୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଉକ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ କିପରି ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବୁ। ଏବେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନା? ଏହା ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଉବାଚ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏ କଥା ତ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ଏବେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମେ ଏମିତି କହିପାରିବ ନାହିଁ କି ଏବେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟୁ, ନା ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଅଟ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏମିତି କହିପାରିବ ନାହିଁ କି ଏବେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟୁ, ନା ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଅଟ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ହେଉଛ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଛାଇ ଏହି ପତିତ ସୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେବତାମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର କେତେ ସଫା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦରକାର। ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଧନ ହିଁ ମାଗିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼ ନା ଜଗତ ଅମ୍ବା ବଡ଼? ଅମ୍ବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଜଗତ ଅମ୍ବା, ଯାହାଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ସେହି ଜଗତ ଅମ୍ବା ପୁଣି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମର ପଦ ଏବେ ଉଚ୍ଚ। ଦେବତାଙ୍କର ପଦ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୁଟି ନା? ତୁମେ ହେଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ। ତୁମମାନଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି। ସରସ୍ୱତୀ ଜଗତ ଅମ୍ବା, ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ରାଜତ୍ୱ। ସେଠାରେ ତୁମେ ଧନବାନ ହେଉଛ। ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ହୋଇଯାଉଛ, ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଜଗତ ଅମ୍ବାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡାକିନଥାନ୍ତି। ଜଗତ ଅମ୍ବାଙ୍କର ସର୍ବଦା ପୂଜା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ଅମ୍ବାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଜଗତ ଅମ୍ବାଙ୍କ ସହ ମିଶିପାରିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜଗତ ଅମ୍ବା ଅଟ ନା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ରାସ୍ତା ବତାଇଲା ବାଲା ଅଟ। ଜଗତ ଅମ୍ବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁକିଛି ମାଗିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେବଳ ଧନ ମାଗିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତ ସବୁ କାମନା ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଏବେ ତୁମର। ଯେବେ କି ଆସି ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ, ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କାମନା ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ ନା? ତୁମର ସବୁ କାମନା ଏବେ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏହା ତ ହେଉଛି ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ। ଦେଖ, ଏବେ କେତେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
सत्य जुगरे किपरि कृष्णंकर जन्म हेउछि सेठारे सबु नियम अनुजाई होइथाए, दुखर नाम ही न थाए। ताहाकु ही कुहाजाए सुखधाम। तुमे अनेक थर सुख अतिक्रम करि आसिछ, अनेक थर हारिछ एवं विजय मध्य प्राप्त करिछ। एबे स्मृति आसीछि जे आमको बाबा पाठ पढ़ाउछन्ति, स्कूल रे ज्ञान प्राप्त करिथान्ति, तत्संगे संगे व्यवहार मध्य शिखिथान्ति ना। सेठारे केही लक्ष्मी नारायण सदृश व्यवहार शिखि न थान्ति। एबे तुमे माने दैवी गुण धारण करुछ, महिमा मध्य तांकर ही गान करुछन्ति सर्वगुण संपन्न। तेबे एबे तुमको सेहीपरि हेबाकु पड़िबो। तुम संतान मानंकु निजर एई जीवन उपरे विरक्त हेबा उचित नुहे, काहेकि ना एहाकु हीरा सदृश जन्म बोली गायन करा जाइछे। तेणु एहार जत्न मध्य नेबाकु हेबो। सुस्थ रहिले ही ज्ञान शुणी पारिबो, बेमारी रे मध्य शुणी पारिबो, बाबांकु मने पकाई पारिबो। एठारे जेते दिन बंचिबो सुखी रहिबो, रोजगार चालुथिबो, हिसाब किताब चुक्त होई चलिथिबो। संतान माने कहउछन्ति बाबा सत्ययुग केबे आसीबो, एहा बहुत खराब दुनिया अटे। बाबा कहउछन्ति आरे प्रथमे निजर कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, जेते पारुछ पुरुषार्थ करि चाल। संतान मानंकु सिखाइबा दरकार कि शिव बाबांकु मने पकाओ। एहा हेउछि अव्यभिचारी स्मृति। एकमात्र शिवंकर भक्ति करिबा हेउछि अव्यभिचारी भक्ति बा सतोप्रधान भक्ति। पुणी देवी देवतांकु मने पकाइबा हेउछि सतो भक्ति। बाबा कहउछन्ति उठिबा बसिबा बेले मोते मने पकाओ। संतान माने ही डाकुछन्ति हे पतित पावन, हे मुक्तिदाता, हे पथ प्रदर्शक। तेबे एहा आत्मा ही कहिला ना। संतान माने मने पकाउछन्ति बाबा एबे स्मरण कराई देउछन्ति, तुमे माने मने पकाई पकाई आसीछ, हे दुख हर्ता सुख करता आस। बाबा कहउछन्ति संतान माने मने पकाउछन्ति बाबा एबे स्मरण कराई देउछन्ति, तुमे माने मने पकाई पकाई आसीछ, हे दुख हर्ता सुख करता आस। आसी दुखरु मुक्त कर, आमको उद्धार कर, शांति धाम को नहीं जाओ। बाबा कहउछन्ति तुमको शांति धाम को नहीं जीबी, पुणी सुख धाम रे तुम साथी रे रहिबी नाही। मु एबे ही तुमर साथी हेउछि, सबु आत्मा मानंकु घर को नहीं जाउछि। मु एबे तुमको पढ़ाइबा पई तुमर साथी होइछि एवं ता सहित घर को फेराई नेबारे साथी हेउछि। बास मु निजर परिचय तुम संतान मानंकु एबे भल भाबरे सुनाउछि। जिए जेमिति जेमिति पुरुषार्थ करिवे सेही अनुसारे पुणे सेठारे प्रारब्ध पाइबे। एबे बाबा तुम मानंकु बहुत ज्ञान देउछन्ति, तेणु जेते होई पारुछि मोते मने पकाओ, तेबे विकर्म विनाश होई जिवो एवं उड़ीबा पाई पर मिली जिवो। आत्मार एपरि कौनसी डेणा नाही। आत्मा तो गोटिए छोटो बिंदु अटे। काहाकु एकथा जणा नाही जे आत्मारे केमिति 84 जन्मर पाठ निर्धार्य होई रहिछि। ना आत्मार काहाकु परिचय अछि, ना परमात्मांकर परिचय अछि। तेणु बाबा कहउछन्ति मु जाहा जेमिति अटे मोते केही भी जानि पारिबे नाही। मो द्वारा ही मोते एवं मोर रचना को जानि पारिबे। मु ही आसी तुम संतान मानंकु निजर परिचय देउछि। आत्मा कौन ताहा मध्य बुझाउछि। एहाकु आत्मज्ञान कुहाजाए। आत्मा भ्रुकुटी मध्यरे रहुछि। कहउछन्ति मध्य भ्रुकुटी मध्य मझिरे चमकुछि अजब सितारा। किंतु आत्मा की जिनिस एहा बिल्कुल केही जानि नाहांती। जेतेबेले केही कहउछन्ति कि आत्मार साक्षात्कार होइछि, तेबे सेमानंकु बुझाओ जे तुमे तो कहउछ तारका सदृश आत्मा भ्रुकुटी मध्यरे रहुछन्ति। तेबे सूक्ष्म तारका को कौन देखि हेबो? मथारे टीका मध्य तारका सदृश लगाई दे थांती। चंद्रमारे मध्य तारका देखाई थांती। वास्तवरे आत्मा तारका सदृश अटे। एबे बाबा बुझाउछन्ति तुमे सबु ज्ञान तारका अट, बाकी एही सूर्य चंद्र तारा तो दुनिया रूपी रंगमंच को आलोक देलावाला अटंती। से सबु कौनसी देवता नुहंती। भक्ति मार्गरे सूर्य को मध्य पानी दे थांते। भक्ति मार्गरे एही बाबा मध्य ए सबु करुथिले। सूर्य देवताय नमः, चंद्रमा देवताय नमः कही पानी देउथिले। एहा सबु हेउछि भक्ति मार्ग। एही ब्रह्मा बाबा तो बहुत भक्ति करिछन्ति। नंबर 1 पूज्य तो पुणे नंबर 1 पूजारी होइछन्ति।
ନମ୍ବର ତ ତଳକୁ ଗଣିବାକୁ ହେବ ନା। ରୁଦ୍ରମାଳାରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ତ ଅଛି ନା। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବି, ପୁଣି ଏଠାକୁ କେହି ଆସିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ବାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ହେଲା, ଜଳମୟ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସାଗରର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଗର୍ଭମହଲ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ସନ୍ତାନମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗର୍ଭ ଜେଲ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଗର୍ଭ ଜେଲ୍ରେ ମିଳୁଛି। ତଥାପି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ କେହି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସିଡ଼ିରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଧର୍ମ କାହିଁକି ଦେଖାଇନାହଁ? କୁହ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମମାନଙ୍କର ତ 84 ଜନ୍ମ ହେଉନାହିଁ। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ବୃକ୍ଷରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ତ ତୁମେ ନିଜର ହିସାବ ବାହାର କର ଯେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବ। ଆମକୁ ତ ସିଡ଼ି 84 ଜନ୍ମର ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ବାକି ସବୁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରରେ ଏବଂ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସବୁ କଥା ବୁଝାଯାଇଛି। ନକ୍ସା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି ନା ଲଣ୍ଡନ କେଉଁଠି, ଅମୁକ ସହର କେଉଁଠି। ବାବା କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଅ ଯେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଏହିପରି ଘୁରୁଛି। ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଠାରେ କୌଣସି କଷ୍ଟକର କଥା ନାହିଁ। ଯେତେ ସମୟ ମିଳୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପକ୍କା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ତୁମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଥକି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମନେ ପକାଉଥିବ, ତେବେ ଦେହର ଅଭିମାନ ତୁଟିଯିବ। ପୁଣି କେବେ ଥକାପଣ ଆସିବ ନାହିଁ। ପଛରେ ଆସିଲା ବାଲା ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠି ମିଠି ଶିଖିଲାଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତୃପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଶରୀରରେ ରହି ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଜ୍ଞାନୀତୁ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣୁଛ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। 5 ବିକାରର ଦାନ ଦେଇ ରାହୁର ଗ୍ରହଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଏକ ମତ ଏବଂ ଏକ ରସ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧରଣୀକୁ ଫଳଦାୟକ କରୁଥିବା ସାହସୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସାହସୀ ହୋଇ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଏକମତ ଏବଂ ଏକରସ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛ ବା ଗୋଟିଏ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହୁଛ ଏବଂ ଧରଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଫଳଦାୟକ କରିଦେଉଛ। ଯେପରି ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏବେ ପୋତୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଫଳ ମିଳିଯାଉଛି। ସେହିପରି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଦେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ସହିତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଲଗନରେ ମଗନ ରହିବ, ଏକମତ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ସହଯୋଗୀ ହେବେ ଏବଂ ଧରଣୀ ଫଳଦାୟକ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିମାନକୁ ନିଜର ଶାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭିମାନ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଭିମାନକୁ ନିଜର ଶାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭିମାନ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।